नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद सुधीर स्वागत जनाऊँगी मोर आज स्वतंत्र उपस्थापना को। दर्शक बंधु आमर राशि अनुसार व्यक्ति मानकर राशि नक्षत्र अनुसार व्यक्ति मानकर चरित्र स्वभाव बा तांकर गुणधर्म केमिति ए संपर्क रे कौन कहे आमर प्राचीन ज्योतिष शास्त्र ए संपर्क रे मु किछि तथ्य रखिबा जाउछि। तेबे मु ए आजिर ए वीडियो रे रखिबा जाउथिबा तथ्य यहा आमर प्राचीन ग्रंथ रे जहा रहिछि ज्योतिष शास्त्र रे से तथ्य ही मु आपनको उपस्थापन करिया जाउछि। कोनसी व्यक्ति विशेष को आक्षेप करिबा बा कोनसी व्यक्ति विशेष मन रे आघात आनिबा ए वीडियो रो उद्देश्य नुहे। तेबे दर्शक बंधु मेष राशि व्यक्ति मानकर तांकर प्रकृति बा स्वभाव केमिति से माने केमिति का मनीष ए संपर्क रे कोन कहे हमरो ज्योतिष शास्त्र आसंतु जानिबा। तेबे मेष राशि रे तीनोटी नक्षत्र साधारणतः संपृक्त थाए। गोटे होचे अश्विनी नक्षत्र अंतर्गत मेष राशि, आ गोटे द्विजा नक्षत्र मेष राशि 2/1, आ गोटे अछि कृत्रिका नक्षत्र मेष राशि 3/1, 1/1, 2/1, 3/1। तेणु सर्वप्रथम आम जानिबा अश्विनी नक्षत्र 1/1 मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि। ये अश्विनी नक्षत्र जी से होचंती देवगण, से गण होची देवता एवं एमानकर जो मानकर जातक नाही से माने केमती जानिबे तांकर मेष राशि क्यों राशि बेलिकरी देखंतु। जदि आपणकर निक नेम टी जो ना रे आपन को डाकिले आपन निद्रित अवस्था रे थिले जागृत हो जाउचंती, उठी जाउचंती, से प्रकार ना को मु निक नेम बेली कहूची। से ना जदि आपणकर मूल अक्षर थाए चू, चो, ल, गे ए भली अक्षर गुडी को आसु थाए नामर मूल अक्षर, ताहले आपण एई मेष अश्विनी नक्षत्र मेष राशि अंतर्गत राशि बोली आपन को जानिबा को हबो। तेबे अश्विनी नक्षत्र मेष राशि व्यक्ति मानकर शरीर टिके दुर्बल रहे। एमाने मन भितरे भयातुर अवस्था एमानकर थाए, अल्प आहारी, एमाने कौशली, परोपकारी, एमाने दाता, राजप्रिय, गुणमान, अल्प परिश्रम रे अधिक फल आशा करती एवं अधिक अल्प परिश्रम रे एमाने अधिक फल प्राप्त होइथांती, किंतु सबुथिरे एवं सबुठारे थाइकी मध्य नथिला परी कार्यक्षम देखै थांती। तथापि एई अश्विनी नक्षत्र मेष राशि रे व्यक्ति माने कर्मयोगी अटंती। जो मानकर नामर मूल अक्षर रहिछि ली, लू, लो, से माने होचंती द्विजा नक्षत्र मेष राशि 2/1। एमाने होचंती मानव गण, एमानकर गण होची मानव गण। ए प्रकार व्यक्ति मानकर स्वभाव प्रकृति केमिति आसंतु जानिबा। ए द्विजा नक्षत्र मेष राशि मानव गण व्यक्तिंकर स्वभाव होची एमाने राजसिक, उच्चमना, उदार चित्त, कला संगीत प्रति एमाने विशेष निजर आग्रह प्रकाश करथांती। एमाने बहु गुण रे विशिष्ट, एमाने चेतनावंत, साहसी, शत्रुहारी, सर्प, मनोहारी, कार्यारंभी, प्रतापी, भोग विलासरत, बुद्धिमान, चतुर एवं कार्य विचक्षण अटंती। श्रमदान एवं धर्म कार्य एमाने उत्साहित ही कार्य करिथांती एवं एमाने टिके अधिक जिदखोर स्वभाव
ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ନାମର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଅ ଆ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି। 3/1 କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ଦାନବ ଗଣ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏ ଯେ ମେଷ ରାଶି କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ଏମାନେ ତାମସିକ ପ୍ରିୟ। ଖେଳ କୌତୁହଳ କୌତୁକ ନାଟ ତାମସା ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ କୌଶଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ କଳାକୁ ଧଳା ଧଳାକୁ କଳା କଲା ଭଳି ଏମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମିଷ ଭୋଜନରେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧୀ କାମାତୁର ସଂଗ୍ରାମୀ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସକାମନାରେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ ଅଧିକ ଜିଦଖୋର ହେଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ରାଶି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ, 4 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ, 8 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ, 12 ବର୍ଷ, 16 ବର୍ଷ, 18 ବର୍ଷ, 32 ବର୍ଷ, 42 ବର୍ଷ, 52 ବର୍ଷ, 62 ବର୍ଷ, 72 ବର୍ଷ ଏହି ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଯୋଗ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଆକସ୍ମିକ ବିପଦ ଆପଦ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଳବତ୍ତର ଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଏମାନେ 90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ এই কথা କହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ এই ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ମୋର এই ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।